Wabarakatuh. Good morning, everyone. So it's me again, Uji. So for today's topic, as you can see on your screen, it's gonna be interest versus hobbies. Okay. So before we start, I just want you to know that sometimes we still misunderstand that sometimes we just take interest and hobbies are the same things, but actually there are some differences between interest and hobbies. What they are? Let's get started. Okay, the content for today is gonna be first one definition, and then also similarity, differences, vocabulary, and also there's gonna be a task for today. Okay, let's start. So look, I want you to pay attention on this dialogue. This dialogue gonna be talk about interest and hobby at the same time, and then let's see whether you understand or whether you can separate between hobby and interest through this dialogue. Okay, let's see. Hi Camelia, what do you usually do for killing time? Hi Justin, well, singing has become part of my life since I was a kid, so I kind of spent my whole life to do it. And lately my brother taught me how to play guitar and it's kind of fun for me. What about you, Justin? I've been learning how to cook recently. I mean, it seems cool, but playing basketball is something I can never resist. So, from the dialogue, can you see the difference or the similarities between interest and hobby? Still confused? Okay, so let me show you some definition about hobby and also interest. So, interest is the curiosity of the desire to know or learn about something or someone. Jadi interest atau ketertarikan itu adalah rasa ingin tahu atau rasa ingin mempelajari sesuatu atau seseorang. Okay? On the other hand, hobby refers to a regular activity that is done for pleasure, particularly during someone's leisure time. Jadi kalau hobi itu sesuatu yang kalian lakukan setiap saat tuh pasti aja kalian lakukan gitu. Jadi hobi itu bener-bener kalian lakukannya sangat intens, sangat sering gitu. Hobi itu sering dilakukan, jadi bukan hanya rasa ingin tahu tapi emang bener-bener kalian lakukan. Okay? Nah, di antara hobi and interest juga ada beberapa perbedaan. Okay, look at the table. First one, interest is a feeling of wanting to learn more about something, while hobby is activity done regularly in one's leisure time for pleasure. Seperti yang udah tadi saya bilang, kalau interest itu adalah hanya perasaan ingin tahu, ingin belajar lebih tentang sesuatu atau tentang seseorang. Sedangkan hobi adalah aktivitas yang dilakukan secara sering atau regular, secara konsisten gitu ya, pada saat kalian memiliki waktu luang. Okay? Yang kedua, interest not pursued actively and hobby pursued actively. Maksudnya kalau hanya ketertarikan kalian tidak melakukannya setiap hari. Maksudnya tidak secara aktif kalian melakukan interest. Tapi kalau hobi kalian benar-benar melakukannya benar-benar tiap hari gitu, intens dan secara aktif kayak gitu. Nah, yang ketiga, interest may not be necessarily to a hobby, while hobby may be driven by an interest. Nah, kalau misalkan yang namanya interest atau ketertarikan itu tidak harus menjadi hal yang kalian jadikan hobi gitu, cuma sebagai sampingan aja gitu. Sedangkan kalau hobi, tapi hobi bisa berawal dari interest. Kayak misalkan contohnya kalian tertarik sama MotoGP, tapi ketertarikan itu semakin kuat semakin kalian dalami, kalian jadi sekolah MotoGP, kalian juga jadi mencoba untuk nge-track di lapangan gitu dan menjadi profesi kalian, let's say itu bisa menjadi hobi. Jadi kalau interest itu tidak selalu menjadi hobi, tapi kalau hobi itu berawal dari interest gitu ya. Okay, last but not least, action not always involves, tapi kalau hobi always involves an action. Nah, seperti tadi saya katakan, kalau interest itu jadi nggak harus kalian lakuin gitu, kayak kalian cuma ngomong doang, kayaknya masak rame ya gitu. Nah, itu tuh interest, tapi nggak action, kalian cuma tertarik aja gitu. Tapi kalau hobi tuh bener-bener kayak dilakuin bener-bener gitu.
Jadi yang benar-benar kalian action, kalian lakukan. Okay? There is only one similarity between hobby and also interest. Apa itu? Cuma ada satu persamaannya, yaitu you do both of them to kill the time and for fun. Jadi kalian melakukan hal itu adalah untuk mengisi waktu dan memang untuk bersenang-senang gitu. Cuma bedanya kalau interest tidak intens kalian melakukannya, tapi kalau misalkan hobi kalian benar-benar melakukannya kayak tiap hari gitu loh. Oke? Alright. Nah, di sini ada vocabularies. Vocabulary ini adalah kata-kata yang berkaitan dengan interest dan hobi. Ada banyak ya, kalian bisa lihat di sini. Ada 24. Tapi sebenarnya ada lebih dari 24, oke? Nah, saya akan coba untuk jelasin aja, just in case some of you not know what it is, just in case dari kalian ada yang belum tahu apa sih ini gitu. Yang pertama bowling itu main bowling ya, kalian tahu main bowling gitu. Terus yang kedua camping, I know you know. Terus card games itu permainan kartu, kayak misalkan kalau di sana ada kartu Uno, ada werewolf, ada lain-lain gitu ya. Also poker gitu ya. Terus chess ini catur. Awas ya, beda chess sama chest. Kalau chest itu dada, tapi kalau chess ini catur. Oke. Terus ini sinema itu bioskop atau theater. Ya, sama kayak itu. Darts itu satu olahraga yang ini loh, kalian tahu nggak sih yang bentuknya tuh kayak jam dinding, terus ditempel gitu di dinding. Warnanya tuh biasanya hitam putih kayak catur. Cara mainnya kalian kayak dari jarak beberapa meter gitu, kalian ngelemparin kayak peluru atau anak panah gitu. Nanti si anak panahnya nancep gitu ke si dartsnya, itu namanya darts. Hitting out itu sama kayak hanging out. Terus crossword puzzle itu kayak Scrabble. Oke, kayak Scrabble. Kalau kalian pernah main Scrabble, ya kayak gitu Scrabble gitu. Kalau misalkan yang belum pernah main Scrabble, kayak apa ya, mungkin bisa dibilang kayak TTS lah ya, crossword puzzle tuh. Terus gardening, you know, bertanam. Knitting itu merajut. Kalau sunbathing itu berjemur di pantai di bawah matahari gitu. Kalau traveling ya udah tau lah ya, traveling jalan-jalan. Sailing itu berlayar. Playing guitar, obviously dia main gitar. Reading membaca. Do theater itu kayak kalian ikut kelas drama atau ikut kelas teater kayak gitu, drama musikal or something gitu. Dancing of course itu dance ya, menari. Singing menyanyi. Hiking itu naik gunung ya, hiking itu naik gunung. Kite flying itu main layangan. Backpacking itu hampir sama kayak traveling, tapi backpacking ini biasanya orang yang hanya mengandalkan numpang ke orang gitu. Biasanya orangnya dibilangnya backpacker gitu. Carving itu membuat kerajinan. Jogging itu lari. Driving itu mengemudi. Oke. Nah, sejauh ini apa kalian udah paham jadi perbedaan what's the difference between hobbies and interest, or you guys still confused? Okay, it's okay if you guys still confused. I really open to some questions. Kalau misalkan emang ada yang masih mau ditanyain, silahkan PC atau mau di grup WhatsApp juga, no problem. Oke. Nah, oke. Tugas yang harus kalian lakukan hari ini adalah: pertama, please choose 10 out of 24 vocabularies on a list and make a sentence of 2 vocabularies. So you're going to make 5 sentences. The sentence has to tell about hobby and interest at the same time. Explain the sentence that you made, point out what is the hobby and what is the interest. Okay. Nah, jadi gini, kalian pilih. Tadi kan udah ada ya di vocabularies, ada 24 vocabulary. Pilih 10 vocabulary dan kalian bikin satu kalimat yang di dalamnya ada 2 vocabulary itu yang kalian pilih. Jadi kalian akan bikin 5 kalimat. Oke, dalam satu kalimat ada 2 vocabularies. Nah, kalimat yang kalian buat itu harus mengandung interest dan juga hobi at the same time. Jadi dalam waktu yang sama di satu kalimat itu kalian harus nunjukin mana hobi dan mana interest. Oke? Contohnya kayak gini. Misalkan saya pilih kata singing and cooking. Look, the example.
Darren has a beautiful voice. Don't have to be questioning that he can do that forever. Besides, he also has a good taste in cooking. Nah, from the example, we can tell that Darren's hobby is singing, but he is interested to cooking. Ngerti ya? Kata kuncinya adalah he can do that forever. Artinya dia lebaynya dia bakal bisa ngelakuin hal itu selamanya gitu, saking dia sukanya sama bernyanyi. Tapi di sisi lain dia juga berminat ke memasak gitu. Nah, jadi obvious kalau hobinya itu adalah menyanyi dan dia punya ketertarikan ke memasak. Oke? Nah, jawaban kalian nanti diupload ke Padlet, nanti saya kasih linknya di grup WA. Oke? Dan deadline-nya adalah jam 12.30. Ya, 12.30. Kalau kalian ngeliat di screen itu jam 12, I'm really sorry, that's my bad, tapi 12.30. Oke, 12.30. Nah, for those who late, please choose 20 out of 24. For those who late are going to make 10 sentences. Jadi untuk yang telat, yang tadi telat absen, atau yang misalkan apapun itu, pilihnya 20 kata. Oke, jadi kalian bikin 2 kali lipatnya dari yang sebelumnya. Sama diupload ke Padlet dan tolong dikasih keterangan. Misalkan uji nama Fauziah bla 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 bla, bikinnya 20 sentence, terus di bawahnya bilang aja I am late gitu. Ini bukan untuk menunjukkan atau menjatuhkan seseorang, tapi I want you to be disciplined. Oke? Gitu aja untuk hari. Thank you so much for your attention. Remember, if you still have any questions, kalau masih ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Oke, tapi saya harap penjelasan saya di video ini bisa sangat jelas. Oke, thank you so much for your attention. Thank you so much for listening and have a nice day.